दर्शक बंधु जदि आपण माने दुखरे अछंती बहुत बड़ समस्या रे फसी जाइछंती एवं आपणकर धनजनित समस्या देखा देउछि आपण माने ऋण करजरे बुड़ी जाइछंती जेते चेष्टा कले मध्य आपणकर उन्नति हेउ नाही तेबे भिडियोटी खास आपण मानक पई। एही भिडियो रे मु आपण मानकु आपणक भविष्यत विषय रे किछि एपरि कथा कहिबाकु जाउछि जाहाकि आपण माने जानि रखिबा बहुत जरूरी अटे। आपणक स्क्रीन उपरे दुईटी पारा देखुचंती एथि मध्यरु जेउटा आपण मानकु अधिक पसंद आछुछि सेही पाराटी को बाछंतु। सेही पारार आधार रे आमे आपणकर आगामी भविष्यत विषय रे किछि कथा मान कहिबु जाहाकि आपणक जीवन को संपूर्ण भावरे परिवर्तन करिदेब। मु आपण मानकु प्रथमरु कहि रखिबी एही भिडियोटी संपूर्ण अंकशास्त्र उपरे आधारित अटे जहाँकि आपणकर भविष्यत विषय रे बहुत सठिक कथा कहिबाकु जाउछि एवं आपणकर धनजनित समस्या दूर करने सहित आपणक घर को धन आसीबार विभिन्न स्रोत खोलिबा पई जाउछि। सेथिपई जेउ माने भी भिडियोटी को देखुचंती से माने शेष पर्यंत अवश्य देखंतु एवं निज भविष्यत विषय रे निश्चय जानी करी जानतु। आपण माने भगवानक नाम को स्मरण करी एही दुईटी पारा मध्यरु कौनसी भी गोटिए पारा को बाछंतु जेउटा आपण मानकु अधिक पसंद आसुछि। एही दुईटी पारार आधार रे आपण माने निजर आगामी भविष्यत एवं वर्तमानर समय किपरि चालुछि सबु किछि जानि परिबे। जदि आपणक जीवन रे एमिति किछि समस्या चालुछि जहाँकि अतीतर किछि भूल पई आपण माने दुख पाउचंती बहुत बड़ कष्ट रे जीवन को अतिबाहित करुचंती एवं आपणकर कौनसी जिनिस हजि जाइछि सेथिपई मध्य आपण माने बहुत व्यस्त विव्रत अछंती। ता सहित आपणकर दाम्पत्य जीवन हेउ किंबा पारिवारिक परिस्थिति जेउथिरे आपणकर किछि बाधाविघ्न आसुछि सेही विषय रे मध्य आमे आपणଙ୍କୁ कहिबा पई जाउछु। जदि आपणଙ୍କୁ कुआ जाउथिबा कथा भल लागिबो तेबे वीडियो को लाइक करी आपण माने कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे आपण मानक पई 5 सेकेंड रा समय रहिछि एही 5 सेकेंड मध्य रे आपणଙ୍କୁ जेउ पाराटी अधिक पसंद आसुछि सेही पाराटी को बाछंतु एवं एहा परे आमे आपणଙ୍କୁ आपणक निजस्व जीवन विषय रे किछि कथा कहिबा पई जाउछु जहाँकि आपणक अतीत वर्तमान एवं भविष्यत सहित जड़ित अटे। सेथिपई आपण माने संपूर्ण विश्वासर सहित गोटिए पारा को बाछंतु। तेबे मु आशा करुछि आपण माने कौनसी भी गोटिए पारा को बाछि सारिचंती। तेबे आसंतु जानिबा जदि आपण माने प्रथम पाराटी को बाछिचंती तेबे ताहा कौन कहूछि आपणक निजस्व जीवन विषय रे। देखंतु वर्तमान आपण अकर्मी परी जीवन को अतिबाहित करुचंती कौनसी भी काम रे आपणकर ठीक भाव रे मन लागु नाही जेउ भी क्षेत्र रे आपण हाथ देउछंती सेथिरु आपणको असफलता देखिबा पई मिलुछि। जेउ माने आपणकर गुप्त शत्रु थिले सेमानकर हारिबा परिस्थिति आपण माने देखि सारिलेणी। सेमाने आपणक ठारू पराजय स्वीकार करि सारिलेणी तथापि भी आपण माने बहुत चिंतारे अछंती काहेकि ना आपणक शत्रु माने आपणक पाखको आसीबा पई रास्ता परिष्कार करुछंती। सेमानक सहित हाथ मिसाइबार एपरि किछि भावना आपणक मनरे चालू अछि किंतु जदि आपणक मनरे भी एपरि भावना आसुछि तेबे आपण माने सदा सर्वदा सतर्क रहिबे काहेकि ना काहाको भी विश्वास करिबा पूर्वरु आपण माने बहुत सतर्कता अवलंबन करिबे। एहा सहित आपण माने पशुपक्षी मानक प्रति बहुत स्नेह आदर रखिथांती जहा फल रे आपण बहुत स्नेही प्रकृतिर होइथांती एवं आपणकर अर्थजनित समस्या हेउ किंबा निजर क्यारियर पई आपण माने बहुत अधिक चिंता प्रकाश करुछंती। तेबे आपण माने जानि रखंतु जे आपणकर चिंताधारा एबे भास्यमान बिजुली परी हठात देखा देई शून्य रे मिलई जीव। वर्तमान आपणकर पूर्वरु जहाँ भी किछि समस्या चालुथिला ताहा एबेठारु सुरुखुरु रे संपूर्ण होई जीव। आपणकर पूर्वरु जहाँ भी किछि समस्या चालुथिला ताहा वर्तमान समाधान होई जीव एवं आपणक निकट को धन आसीबार स्रोत मिलिजिब। आपण माने केवल सकाळ एवं संध्या समय रे ओम नमो भगवते वासुदेवाय एही मंत्र को बारंबार उच्चारण करंतु
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନାଶ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମନ୍ଦଦଶା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଉଥିଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସେ ସମୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଉ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଭାବ ଅଳସୁଆ ଅଟେ, ଯାହାକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 5 ବର୍ଷ ତଳୁ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅସଫଳତା ଦେଖି ଆପଣ ମୌନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପାରାଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରା ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଧନଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କିଛି କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ କିଛି ଶୁଭ ଫଳର ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାରେ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବି କର୍ମ କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମନ୍ଦଦଶା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶା ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ସମୟର ଚକ୍ର କେବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କେବଳ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ନିଜର କର୍ମକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତା ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧାବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ସତର୍କ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଶୁଭ ଦଶା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଶୁଭ ଦଶାର ଆଗମନ ହେବ। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆଉ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ 2 ନମ୍ବର ପାରାଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ପାରାଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, 1 ନମ୍ବର ନା 2 ନମ୍ବର।